शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणं शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भो फणीन्द्रं सेव्य मनीष वेदान्तं वेद्यं विभो रामाख्यं जगदेश्वरं सुरगुरु माया मनुष्यं हरि वन्देऽहं करुणाकरं रघुवर भूपाल चूड़ामणि। उत्तराखंड प्रथम अध्याय। के कंठ सम नील करे बर ओरे विप्रपाद चिन्ह धारी कमल नयन शोभार सदन सदा सुप्रसन्न मुख श्री देवाधिराज से पीताम्बर धारी कमल नयन वीरवर रघुकुल सार बानर मंडली व्यस्तित श्रीराम परात्पर करे धनुषर संगरे सदर लक्ष्मण सेवित पीतवास पुष्पक आरूढ़ जानकी बल्लभ पदे प्रणमयी अहर्निश श्रीराम चरण पंकज कमल शेष शिव सेव्य मनोहर सीता हस्तकंज परसे मंजुल मन हेउ तहि मधुकर कुंदयंदु कमु समाचार गौर उमापति वंशा कड़पतरु कलकंज नेत्र अनंग मोचन वंदे सदाशिव विश्वगुरु। 14 वर्ष पूरा गोटे दिन बाकी रही कंठ सरीबा दिने रहिला आरत अयोध्या बासी श्रीराम वियोगे दुखी क्रोशतन भाण्य थान्ते देमा निशी जय सीताराम जय सीताराम जय जय सीताराम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम शुभद सगुण मानव पूजयी प्रसन्न सबरी मन प्रभु आगमन पाइकी नगरी दिशे अटे शोभा बन हरि जय सीताराम जय सीताराम जय जय सीताराम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। भगवान आसबे बोली अयोध्यार प्रत्येकंकर गृहर दांडरे समस्ते पूर्ण कुंभ स्थापन करिसेंती। अयोध्यार गली कंदीरे केउठी कदली गछ रोपण करिसेंती केउठी आम्रपत्र तोरण मान देई भगवानकर स्वागतम लिखि स्वागतम करिबा पई समस्ते प्रस्तुत हेई अछंती। कौशल्या सहित रानी आनंदे चाहुथंती अनुक्षणे
ଭାଇ ସୀତା ସଙ୍ଗେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆସେ କହନ୍ତାକେ ଜଣେ ভরতঙ্ক দক্ষ বাহু দক্ষ নেত্র স্ফুরি উঠে ঘন ঘন শোষকুন বুঝে আনন্দ হৃদয়ে ভালো থামতে মনে মন জয় সীতারাম জয় সীতারাম জয় জয় সীতারাম জয় রাধে শ্যাম জয় রাধে শ্যাম জয় জয় রাধে শ্যাম কণ্ঠ পুরিবাকু আউ দিনে রহিলা বিচারন্তে হৃদ তাঙ্ক ব্যাকুଳ হইলা ভরতলালଙ୍କର ହୃଦୟ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଉଛି ଶରୀର ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଇ ଉଠୁଛି କଣ୍ଠ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ବାହାରିବାରେ ଲାଗିଛି 14 ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମା ସୀତାଙ୍କର ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବେ କେତେବେଳେ ସେ ସୁସମୟ କେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ଯେମିତି ଅନାଇ ଥାଏ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ତଦ୍ରୂପ ଅଯୋଧ୍ୟାର ନରନାରୀମାନେ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ଭଳି ନିର୍ନିମେଷ ନୟନରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଗମନ ପଥକୁ किए आसी कही दियंता किए आसी प्रथम खबर दे दियंता रामचंद्र भाई एवं माँ जानकींकर सहित अयोध्या पदार्पण करुछंती भरतंकर मनरे अनेक जिज्ञासा अनेक उत्कंठा जागृत होउछि सत्य भगवान फेरी आसीबे कथा देइछंती भगवान सत्य आसीबे विचार करि विश्वास करि पारुनाहंतिया कण्ठ पुरेबाकु आउ दिने रहिला विचारन्ते मन तांक व्याकुल होइला कि कारणे प्रभु एबे न आसिले फेरी कुटिल विचारी मते देले पासरी धन्य धन्य लक्ष्मण तो बड़ भाग्यवान श्रीराम पदक मोड़े रखे छुजा मन कुटिल कपटी बोली मणि मते सिना बने मते नेबा पाई कले प्रभु मना सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम मोर ये करणी जेबे हे जीवे श्रीराम प्रभु निस्तार नहिब कल्प सत जाए मात्र से तो दिन बंधु मृदुल स्वभाव दासर गुणनथ रंते तेणु मोर हृदय अच्छी भरोसा निश्चित शुभ सको नव पूजे
প্রভু আসিবে তো কণ্ঠ সরে বাজায় যা বঞ্চেছে মোহ প্রাণে মশম অধম ভবে নথিবকে জনে হরি সীতারাম সীতারাম জয় সীতা রাম রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম জয় রাধে শ্যাম শ্রীরাম বীর সাগরে ভরত মন বুড়ি ଯିବା ବେଳେ বিপ্রবেশ ধরি পবন নন্দনা নব সম পইলে শ্রীরাম হে জয় জয় সীতারাম শ্রীরাম হে জয় জয় সীতারাম দেখিলা ভরত কুশাসনে বসি শিরে জটা জপন্তি শ্রীরাম নাম বিরত নিরসবা জয় সীতারাম জয় সীতারাম জয় জয় সীতারাম জয় রাধে শ্যাম জয় রাধে শ্যাম জয় জয় রাধে শ্যাম ভগত বিদুর সাগ ভজা দে তো সাই পারিলা ভর মু যেতে দরব যাচিলে কাহিকি মু যেতে দরব যাচিলে কাহিকি নছুঁ হে ভগবান শ্রীরাম নছুঁ হে ভগবান দূরରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହନୁମାନ ମହାରାଜ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ବେଶ ଧାରଣ କରି ଭରତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ପଠେଇଛନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କୁ, ହେ ହନୁମନ୍ତ ଯାଅ ତୁମେ ମୋର ଭାଇ ଭରତଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଦେଖିକିରି ଆସିବ। ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି ରାମ।